चलतु आपण समस्त को मो तरफ नमस्कार जुहार एवं जिसुमरा। तो गोटे गत वीडियो रे गोटे किसी भाई माने आमर ओडिया भाई माने होउथिबे प्राय तो से माने जानी नाहंती जीशु विषय रे से कमेंट करथिले जे भाई धर्म कहा को कहा जाए, धर्म कहले कौन बुझ। तो चलतु मु आज से भाई को मो तांकर प्रश्न रे मु उत्तर देवा को चेष्टा करी। देखंतु भाई बहुत सुंदर आपण मते प्रश्न करथिले जे धर्म कहा को कहंती बोली नुहे कि। तो चलतु जदि न जानी छंती आपण ध्यान भाव रे सुनंतु। भाई देखंतु धर्म आमे ताको कहवा का कहवा जोठी सत्य थाए, सत्य ही धर्म, कर्म ही धर्म। बुझी पाइले सत्य कौन आपण माने जानी थे। सत्य कौन जोठी आत्मिक जीवन लाभ हो पारे, जो सत्य को लेकिन आमे स्वर्ग को जाई पारिबा सेटा ही केवल धर्म कहती है। आ कर्म कौन आपण माने तो जानी छंती, आज समस्ते जानी छंती जे कर्म ही धर्म। आपण कहउछंती जे भाई धर्म कहा को कहबा। भाई कर्म ही धर्म, सत्य ही धर्म। कर्म कौन आमे भल कर्म करिबा सेटा ही होची कर्म। आपण माने तो कर्म विषय जानी थिबे किंतु तार अर्थ के बुझी पार नथिबे। कोउटा को कार्य कले ताहा को कर्म बोली कहा जाए, एटा एक्चुअली जानिबार अछि। आपण माने जो कहते कर्म ही धर्म, तेणुकर किछि लोक कौन कर्म करुछंती से करुछंती कहा को बाडेबा, हिंसा करिबा, विरोध करिबा, जाति धर्म को लेके विवाद करिबा, छोट बड़ नहीं के गोटे भेदभाव सृष्टि करिबा, जाति धर्म को लेके भेदभाव सृष्टि करिबा, एटा कर्म नुहे। बुझी पाइले कर्म कहले गोटे भल काम करिबा, अन्यर खुशी पाई करिबा, निजको आत्मिक जीवन रे लाभ करि पारिबा। जोठी दया थाए, जोठी प्रेम थाए, स्नेह थाए, करुणा थाए, जोठी श्रद्धा थाए, जोठी साहस सहिबार शक्ति थाए, धैर्य रहा पड़ी थाए, नरमय नम्र भाव में जीवन यापन करने को पड़ी थाए, जोठी क्षमा थाए, से गुड़िक हूँ कर्म, से गुड़िक ही सत्य। बुझीपारे सत्य ही धर्म, कर्म ही धर्म। बुझीपारे तो चलतु ये वीडियो रे बर्तमान मु संध्या समय करुच्छी। मु तो आग्रह कही मो घर पाखे कले मत डिस्टर्ब हे टे बाड़ी आड़े को आसी से मुझे वीडियो टी कली संध्या समय अल्प समय पाई। तो भाई को मुझे धर्म रे जवाब देली। शिखंतु आपण मैंने भी कर्म कौन, सत्य कौन, धर्म कौन बोलिकी। बुझीपारे यहाँ कहते धर्म। आपण मैंने जो आज अच्छा क्या बाडौंट, मिछ कहते, झगड़ा करुँच, मारपिटा करुँच, डका चोरी, नरहत्या, का विरोध में कथा कहवा, भेदभाव सृष्टि करवा, जाति धर्म को लेकिन मनीष को मनीष चिन्ह न पारिबा, यही सब गुड़िक हूँ अधर्म। यहाँ कर्म नुहे, यहाँ सत्य नुहे, से गुड़िक हूँ अधर्म। अधर्म गोटे पाप विषयटे। बुझिले कर्म पाप नुहे, सत्य पाप नुहे। तेणु आपण मैंने निजे चिंता करंतु, आपण निजे भावंतु आपण कौठी अछंती, धर्म रे ना अधर्म रे अछंती। निजे ही आपण देखंतु आपण जो कार्य करुछंती कौन कर्म करुछंती ना अकर्म करुछंती। तो चलतु ये वीडियो रे एतिकी कथा आज भाई को यही उत्तर देली। बुझीपारे विश्वासी माने भी जदि ए भाई को मोर जवाब भूल थी कि उत्तर दबार भूल थी, प्रत्येक विश्वासी तथा ख्रीष्टान भाई भौणी मानक मु कही रखा चाहिए। आपण मैंने जानी जदि
ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମ କ'ଣ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ବି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସେହିଭଳି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଶୀ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେୟା ହିଁ କହିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି କହିବାର ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନେବି ଯେ ମୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେଲି କି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କଥା କହିବାରେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହା ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେତିକି ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ମୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏମିତି ଅନେକ କହିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବାରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶେଷ ସମାପ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ ଜୁହାର, ନମସ୍କାର।